Sobrang happy na siya sa ramen. At sumayaw na siya, guys. Pata pata, pata pata, pata pata, pata pata. Makati tayo, my love. Let's go, Miners! What? Lameng, 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 lameng. 3, 2, 1. Ito na po yung nagilamen ko. Siguro 24 hours kami walang kain, so gutom na gutom ako. Yummy! Kain na tayo, guys! Tadakimasu. Tadakimasu! Otsu sama deshita.